Il m'a dit Monsieur le Président, donc il y a une élection présidentielle. Les élections, quand il y a une jouée, il y a un peu de Balia. Dans les conférences, chaque structure est un peu de Balia. Il y a souvent un cao, des avancées, sur les Sakaya, il y a un parti gauche et la partie droite. Jusqu'à maintenant, quand je suis là, il y a un Sayo, quand il y a un Sayo, quand est-ce que nous avons pratiqué, on le représente, à un candidat président indépendant. La foule a dit à vous. Et quand on a un candidat, on a un parti qui représente vous. Et quand on a un candidat, et parti et Ficaolonio, il y a kuja votewa, on a fait est-ce que vous continuez la vie politique ou vous retirez la vie politique. Et quand vous êtes là kuja muda, est-ce que vous avez pratiqué ou vous fiki ou vous soutenez ou vous avez pratiqué ou vous soutenez. Et fikira hindi mtoka ungaze parti hizo kama ukisido ile parti uisutene a sharti hili ikakutisutene a sharti hili wanazuoni harmaye nini wai lahir ikawa ule president mimeni wahe association ya wa Komoro wangu Imarabamishi wakazi bwana rais. Ngoni hono karadhi mbo hiyo ekwishe masuala ya usobamu baada president kutoka kufanya masuala ya tuwawita. Asalamu alaykum. Mwenyezi Mungu jalia ke president wakili mjuu ndio mambo kama vile inshallah. Marhaba sabishiwa ngamjuzi sana swala zima hamuktaswal ba walikuwa wazisa meji harumai politique financière ikao ngofikiri uro harumai za mfran wakati ikao choka ya autonomie financière ou dépendant la PIB ou choka PIB ya Komori yo négatif malgré ces ressources ya baka sinizo shata mpaka na baha ya Komori yo sai na kuni na wewe kwamba hiyo objectif ikao ndio primordial Komori yake na autonomie financière haruna kwa zone tikaanzaji shuka ya fikira ya hoho changement ya système monétaire na wenga wena projet shida majana shenda kwa Tanzania ranzi au niveau des communes organisation administrative des zones na mbese financement de fukua de diaspora wakati wa kungwa banki ambese exemple mshinzi wa ile ngabo de diaspora yakaya wifama pesa ngabachuka ukambise pourcentage chuko paki hamo ila banki ekalse doando banda mapesa ya diaspora politique financière hivi ndio concrete juka ushinda ilance ze politique zizonsikia maana hususan na feri ya santé ze mutuelle hizo mchini ni mjenga wa mutuelle kaoze kitu kwa mwezi mutuelle de santé hizo malgré tout baishe ila l'hôpital ingiona collaboration na wale maraia shai serikali kwa tushindo tunamuona politicamente hizo ya politique concrète tena ndio shida usaidie toujours en matière financière à part ya banque centrale hiyo ekaitso ke banque centrale hiyo kitashindo kwa macho kitashindo kwa wakati jorenga serikali manangu kote hakuharumai banque centrale ya Komoro ike posho uloro mfono welenga we lancer des projets na wengujo ka banque centrale donc dépendait de PIB lo harumo problème et quand déjà pour amanso et projet ni de mise en matière politique financière zia bugezi ewa kama hino amniko president mikuru ya tibu masuala ikao leje ya msaoni na kama ibaruku chibu hinu na polisi ya bili sabra wano ujo chibu iyo ndio tuka msoni listi anani amshulumana wanama wasema suala anani mwanama Ibrahim ya usemaji ne mwenje ne zitabu za Komoro banu ekitwa bibu ekaho rumwali kuna traitement mbili wazungu amba traitement symptomatique na traitement étiologique
ani mboneso ya mtululiza na mboneso ya bone. Yani mathalani yomkini shambare wani gari ahunzuko mdu yabo epasma utoko mfunga ila sina tutongeze ya bone baki chengezo mreme sindanu ya calme douleur ya dem kozo mdu ila des traitements symptomatiques à la fois pasma et cicatriser voilà pour le camille. Et quand on reste ces traitements symptomatiques ont des problèmes à magie na mwenje ils ont problème ponctuel et maintenant que sont ponctuels nous Comoro rien charmé ici il y a 78 à 89 yo yesi yakaya baka mwenje baka maji kapteka problème wanungwa tishisa eza barindini wakati wameledela baka mwenje baka maji mengol meja wabu mhaile mwingine jabula shamia mina zimabaki baka ordu jabu kapteka wizi kapteka matata baka shamaka ordu e waziri akautoka ka waziri e directeur akautoka ka directeur e planto akautoka ka planto baka ordu iyo ke iti aba hapa e quartier ordu e problème he mwenje iyo ndio kalmeha amre mfano Ricardo Rusanda ya group ya nyimeni ya ubali mwenje ya Komoro ichi no mtanga watu wa mtanga wafanywa Yusu ala Pacheko sisi maudu malaba ngabo wandu walona projet ya ubali group bien la walona solaire haina mungu wangu chacun ouvre la état de lieu ya société de manji na mwenje redécentralisé yani timomelo kana emasio Komoro kanira isama dabu rangwe mwenje remaji resante ngejo kuzingarwa ne madavu ne sirkani eza baridi e kale o masalari e bavyambaji ni na dimani sanganya yabo yiho yozoni ro entouré bahari ngajo fanga hydraulique ele babula washiri na ibamba au na itanga pourquoi pas toga solaire madama ame washiri les joueurs locaux au milieu amau manga sikabla chival de marne bahibonoi woro ya géothermique la bo champignon borbe hydraulique ya lazima redécentraliser kanokiri ritsoziga lezakara nguma hamengo miraru rirumia bahara injezo wanadamu donc na décentraliser urudhaminishe wenyewe madamu ninga mwaminika wa Komoro lazima waasocier armée et gestion ya hensi ya hao donc na décentraliser ya hemaji ya hemwenje haine bana zabari ya biga hemaji vuvuninga bo maji yodo hatu abo sito kana mwenje j'ai épure les gestions en mzuka nufano tika Komoro ma démarche 2014 bon tsana kama si mwenje shaminui mwenje uja eba minui mwenje mwiredo parce que bana sina kati de la kambura banu Mumulimo ngia kilo mwenje kaiti ila lazima zishanjewa e abile tabehe mwenje le maji e mapesa ngehibwao uidi ya hema pesa ya hema dhamana ketuku kumulwa sikemani e problem tuko kati mwenje kamati mafura izo otwani e gestion ngeja sulewa chamano e capacité ya wali matengio kabo grupu mbili hapa ha na we grupu ilo moroni le grupu ilo kwa juu chamano soenda kamati mafura e namnaje ninga mna entreprise ya commerce namna jenga mu makilia kutushinda wa satisfaire wala makilia wao ça veut dire que la production ndio chashi haungio erone abo lazima angalie au fond zo problèmes zo ponctuels lazima zangaliwa sur place donc décentralisation ya hemaji ya hemwenje ya santé na bon profiter ni jibe mwana ka un problème ya santé ya commune de santé parce que là nous
sinamwambia mukana mjongonesa ndoma tukorona yo mtu abikujwambe heli wako mtu abikunjinga mana edala ukormula mamwade ndia yarumishiha ya fai e système associé aux communes de diaspora ifanyiha Kigali, c'est-à-dire Rwanda. Rwanda, nous sommes bien. Ou associés et transfert à la diaspora à Obonze, les systèmes de gestion sanitaire, il y a AO. Chacun a vu, quand on a besoin des ans. C'est la talisahatu, l'okana excellence, l'ositunda. Il y a un candidat sur la pièce de la zone faille. En sécutif. Kabuno karuhusa, toi bibu, il y a fait un hôpital, il y a bien qu'un a privé. Toi bibu, nous avons fait un privé, haula fanyazi public. Kama sina kama mtu kabine. No. Amungu jojo kabine, hauyaje ame public. C'est le choix. Yo sawa na fundi mlikodi. Bon, njabungwa problématique parce que c'est scandale synthétique. C'est ça que elikodi kabuno kaze privé za msajaja. Kabonoka na mtoka critère ya kidaula ikao et privé ngenze assuré ye hayeche 60% he wa personnel wa alwa hazwa école privée ngenze ke école privée nzima ya assure au moins 60% wa rosomesa et fondimi koli kanonjo ka somesa privé ya ndia somesa public so que juste ya saa ya mafundwa di ndo swamini kabonoka palashio yabo haina fundi wa dini kujosomesea dini olikoli mbukamenda likoli aludede shioni usilamu kujosomesea olikoli maana panuwa waka wananasi warenge dini ya hao walifanyisa nao hango silamu waka wajaha Cezari na Dieu. Yani wazungu wansikana ndwalini wa kikanisa zomrumbali nogo za kidaula zondali kabwe dunia ne dini ni usilamu hatu dunia ne dini yonzima joswami mafundi kwezi donc yabo fundi wa dini ujosomeswa likoli sikatsu rumbahati sibwa ekoli mbili za pilot sibwa nzima irohe ikao mafundi wa dini wadosomeswa oklasini esirikali ziju bazidu samuo tazidala chaya kurani asima kejabalwa mafundo dosomesha likodi doka masana mokana mafundo adini kwa josomesa hodi kodi shayabu haina fundo adini ujosomesha msirili wa maharibi wakati wa hatu rumudahati haina maharibi moroni swajerani swa mufti rikaonyesha darasa abaka ziti isonga zosirejeka haina fundi ngena msiru wa hake mwanzo ishe mwa maharibi atabonesha kende zake shaoni madrasa ngebalau esa bali tilizo bali amwanzo mjue edini joko someshwa Komoro manamanu haina mru ngena yakilia hake Shensi ya Komoro ngana njoni pange bazima inshallah ya mkanga lipango bazima si wano wa Shafii na lelezi wa ndogo nzima lelewe shaweti jamba shia we hajamba wahabi we hajati jidobi la na lisiye donc iyo lazima li change non c'est vrai na mwendo harwe swala la Ibrahim na hetu nati hakika tsamwe zazali au début Nagomano voli shukuri yao kwenye lazari Loji yetu mati Nemsi kachaka yanza Rano Mbujo wa suili bahanu Wanda sila manyiha Wanda sila adiumu Nane mbeberu Hajonze masyo ya pisambalie Haka ufikiru kana nguruliso sumu Rile turnatini pisambalie Shasisi nurubati kentia hatu, wabeba hatu, wabeba hatu, wama zarifu Warombele duo watu aziwe dalao Rende dalao jema Gasina amani Banamba haha babaiha Atu matingi ombi
Bana makumena misaka mjanji kudeta. Haine mreabo hakumoru yeto wa hakudeta. Abaha sedabila ya jua mwaka kemfaume madama gawanzia za uvotewa. Yabo etumati yoti. Harmeza kaya jamba inde milioni. Madama wanwaele wanai Edema na manzoro tuweze vice-président d'aru, likena premier ministre, lijoro harme parlement, ili équilibré. Chama ke tunati. Maude turunjo ya gazija, ganjoke nga wandonola tabiri, kanjanaka mzuani, mauduge mumwari, ushonge mgazija zoka zingiri. Yabo, etuli ya gazija, ganjole ya harme, etuli ya gazija, yo mbi, shaino de ya chonge za komoro, wado stable, maudu, ripangao, manama nuboti. Vote kama tunavotoa rais ema tunfanye fikirize na uzobali yeti kama masuala zingi za ususho banko ususho ya ekonomi shama tuna makatanzi hashio ikao ndio alarmata tudomsaha ni lisome sanzie programme économique njoko fanya amesheshi ndio edition alarmata institution ya hekomo na zone fanye sanzie amesheshi rwaji avant ndio c'est la carte. Donc, si tu as l'élément local, le problème est ne maji, il a un problème ponctuel. Cha lazima redécentraliser. Parce que Komoria jana, c'est Komoria leo. Valou Kurani wa hone hamaji. Abukabidi le bajini. C'est pas quand vous voulez. Dimani ya maji. Donc, ainsi de suite, lazima redévelopper et redécentraliser. Gabo suala la use douane de diaspora. Et suala la use douane tikanzele lewane avec diaspora. Sabokana et transfert d'argent ijoka ukaya garjo négocie et quand gasta banque za haki. Wale banque centrale tuzoka ilo fanya posho. Shayo no ugere economia hensi. Gamshiao ngasiulaya ngajua problemi ya hero netabu ilio la banunsi matonambia manama la heri nsi wana fasi arme fasi ya hadani ya développement hensi le premier investisseur c'est l'état et fasi ya hadani ya développement yansi et mwandani uinvesti c'est les daula les enzia les enyumba ni huko mbona ngoma zitabisha haina mrupo mtajua nyumba ema ndio kajua nyumba ya uza hiyo ngoma ngo zilijezo bingoni. Donc na ila daula hajijua investisi arudia kuuze ya kunde Charangu 75 hata 2015 kabati budget yafanywa kwa moru ya kuhusu investissement. Donc sama gambreje kwa doahe e diaspora e douane haina mru ujoka manga ujobe ha gardahazi au shombosha hazi ngejo de taxi okino kana taxi haina mru ujoka manga si faransa dahi madama banu gasina problem ha système ya shikomoro e kasi nous la faransa yo considère kama ni de diaspora non hata walo Dubai hata walo Angleterre parce que c'est wewe walo Angleterre au Marekani au Bushini ujobe ha shombosha hazi e kama shini ya utahani sohole au mashini ya tahani chama au gari ujoko fanya hazi ngejoka de taxeo shaka ngwa ihuzo tasema e kangwa ihuzo gajo taxea e vante na nilolo e kauda na kamio ya beni yo fuza msanga au kamio ya maji kunoli maduani metuka bure chacun doit y bouger comme on a tout taxé parce que abubri adaya na hiyo system ya wahia rumilwa Maurice irumilwa Madagascar ni makra vermana irumilwa Senegal aboya sinogoka ngari chungao cheze sifanyiwa zikiri na manzorite amensi hatu donc abo majoni edouani ngeto ekaube hagari na kufanya hazi kuno taxewa ekaube hagari jodo watembe karagi babo bana mechi du taxe babi
ya usa ebati ngona wandu balance abonga mose carte abo do salimemwa bujonike carte uatere et dans les conditions chokaya abo bonoshina umore yo de swal ayo parti et problème pour Romeo sisi masiwa kasi na avion abese balu tujotibiwa baada ya sensibilisation zili sasa na livre na aina mwanzo na nerea principal ya hadi ni mwele gratuitement ze livre ya someze programme ususwani ya he santé ya he avion parce que ça dit application de l'aviation et quand nous résimau ngado ajiri isahali sinansi ya Malaisie wajoro fanyalisi za avion ijo fanyaza no masio Komoro yani lizingi yani hapo walazima odo wajiri parce que bado kena kirinsi yazisiwa keka kala compagnie donc et pandoahe et avion madame Nicolas quand on a billet joka a concours neta les facteurs ya heu pashia changa jo wajiri na Malaisie insha Allah rubuda de misesi yabo yode prevujonika parce que banu alaka jawa suidi chaisa ka negociação wa jo saidia madame Nicolas hili maudu rehenda risita pale tu kanatre parce que mahamisani nous sommes fait mahamisani et kasu bahati zosi maji chama mahamisani rangu rede rilekeze ensi jojenda usoni avoko et problème ya he madame mena ya usu ya he dépense la muda jo fanya chiffrage parce que le harara quand chiffre va nous donner ma pesa réglée chama zo mwambie ndo ngombi ya handani hena na hiyo ngado abese à 60% des salaires ya hema ministre na ma président yani amazoneshezokana e président wa hatu d'après le jouao au gagner 24 000 euros ya omeji haku yani mswami niketi ya Komoro istahiki emruo ya kurema pesa namna hiyo ya bili emsafara na mjokana bana mwezi haina president au gouverneur ujoulaya ama haina usiku ngena 1000 euros haina gouverneur ujohulu au ministre haina usiku ngena 1000 euros yabo kafanya nsukume amgera 10 euros na bala halalo hao au halalo hajuma shaba madame ministre ya muda ngena fedha hiyo na dosisia donc madame hiyo sika wangu et soit la Bible eva ni siwa gauche au siwa droite akikeka sifaransa mwana mamena sha ekarga si Komoro abonjonuzis eva ni wo veri au ebra karadi nini mikari mumbavi no wandu wa veri mana ni hanze dini abosama karibu mbavi ekimanga sisi ma social democrats yani ngakubalio kana mwanadamu ngazosaidiwa shanga rekijeo yafanye hazi ezo haina mwanadamu yafanye hazi msuwa minukana litanganye zembuza haina mnabaleza hai litanganye wangazi jambo kana tsangange utangiwa donc haina mngezo yatsange yendo tutongeza rendele usoni enzi hatu tuwasui kama udu kujahunda karagi ngoma na mamena nsine fikira katina ka ugunda amo sina ujibu mana mtu ka ugunda ndo kama sina ujibu na mtu angona swala mana balahe tujokamle haku et politique financière hakika banuti kanza usiku mfaiko amjifanya pale comme l'épisode sur les livres comme je l'appelle de suite les neuf les problèmes économiques shamba da mangani ba lazima ile zimba na mkera zwazo wangu na le kamtiti yani nsi
yo kansi hamkonsi ekimali alafu mengomeza maana ya he bank centrali yodo gere politique monétaire ya Haiti chez ministre de serikali wodo gere finance ya Haiti sote pia shamba ni paro budget et budget chimique et budget qui mangayo hamba recette et dépenses alizo zenyu shuru nese ni sala tukorumia donc tika haza nelafu bibali amjo compatia tialebal kama benzi les douches kama tizindo akisha ni komo champion de Afrique gajo fanya ameshio na zindo chama rapidement na mbokana et politique hati que non ko base ou imprimer billet planche à billet tujo shangai shayo ne base wakati kawa ngasina bank central ya hati ya handani nga creo ze bank hamamichi parce que nsuku balika leo mjia mamtsani buli amambeli hamafumbuni hamafomboni haumtsa amabana majina donga kawati banki zoka sikiri so urisa yani